Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I will to be present about chapter 12, The Day of Fish. The Day of Fish yaitu hari perdamaian. When the prophet was 35 years old, the people of Mecca wanted to rebuild the Kaaba because it had been damaged by the flood which covered the valley of Mecca at the time. The tribes of Mecca cooperated with each other to rebuild the Kaaba because it was an honor for them and all the Arab tribes. All the Arab tribes respected those of Mecca and regarded them as people who looked after the house of God. Ketika Nabi berumur 35 tahun, orang-orang di Mekah ingin membangun kembali Ka'bah karena telah dirusak oleh banjir yang menutupi lembah Mekah pada saat itu. Suku dari Mekah bekerjasama satu sama lain untuk membangun kembali Ka'bah. Karena itu adalah suatu kehormatan bagi mereka dan semua suku Arab. Semua suku Arab menghormati orang-orang Mekah dan menganggap mereka sebagai orang yang memandang sebelah rumah Tuhan. When they started building, they came to the place where they had to replace the Al-Hajar, Al-Aswad, and the Blackstone. From this moment, the argument started. Who would have the honor of putting the stone in its place? Each tribe wanted to have this honor. They started arguing, and this almost led to a fight. Some of them called for a fight and a bloodbath threatened Mecca. Ketika mereka mulai membangun, mereka datang ke tempat mereka. Harus menggantikan Al-Hajar, Al-Aswad, Hajar Aswad. Mulai saat ini argumen dimulai. Siapa yang mendapat kehormatan untuk meletakkan batu itu di tempatnya? Setiap suku mendapatkan kehormatan ini. Mereka mulai berdebat dan ini hampir menyebabkan perkelahian. Beberapa dari mereka melakukan perkelahian dan mandi darah mengancam Mekah. One wise leader suggested that they should accept the judgment of the first man to enter the place. This suggestion was really accepted because nobody wanted this threat of a fight to continue. They all stood with their eyes facing toward the way which led to the Kaaba. Then they saw the Prophet Muhammad coming toward them. At that time, Muhammad had not claimed to be a prophet, but he was the most highly respected man in Mecca and renowned for his honesty and trustworthiness. For this reason, they used to call him As-Siddiq Al-Amin, the trustworthy, the truthful, and when they saw him coming, all of them cried with appreciation. They all felt happy and at peace in their mind, and they felt sure no harm would now befall any of them, and whatever Muhammad's decision, it would be accepted by all. Suami yang bijak menyarankan agar mereka menerima pendirian orang pertama yang memasuki tempat itu. Saran ini mudah diterima karena tidak ada yang menginginkan ancaman perkelahian ini terus. Mereka semua berdiri dengan mata menghadap ke arah mana menuju Ka'bah. Kemudian mereka melihat Nabi Muhammad datang ke arah mereka. Setelah itu Muhammad belum mengaku sebagai Nabi, tapi dia orang yang paling terhormat di Mekah dan terkenal itu kejujuran dan kepercayaannya. Karena rasa itulah mereka bisa memanggilnya As-Siddiq Al-Amin, yang dapat dipercaya, yang benar, dan ketika mereka melihat dia datang, semuanya menangis dengan peragaan. Mereka semua merasa bahagia dan damai dalam pikiran mereka, dan mereka merasa yakin tidak ada bahaya yang akan terjadi sekarang menimpa salah satu dari mereka. Dan apapun keputusan Muhammad itu akan diterima oleh semua orang.
When they explained the problem, he requested them to bring a piece of wood, and he could ferment one from castrate. He then placed the stone on the cloth and asked each of the 4 men to take the corner. The 4 men then shared the carrying of the stone until they came near the wall, and the prophet then took the stone in his hands and put in its place in the wall. By making this decision, he was able to prevent the birthplace and peace prevailed Mecca. This was the first day that people received the outstanding wisdom of Muhammad, and he came to be regarded as the most revered person in Mecca. This day was called the Day of Peace. Mereka merasa berbahagia dan damai dalam pikiran mereka, dan mereka merasa yakin tidak ada bahaya yang akan terjadi sekarang menimpa salah satu dari mereka. Ketika mereka menjelaskan masalahnya, dia minta mereka untuk membawa sepotong kain, dan dia milih 4 pria, 1 dari setiap suku. Dia kemudian meletakkan batu di atas kain dan meminta masing-masing dari keempat pria itu untuk mengambilnya di sudut tempat orang tersebut. Kemudian berbagi pemanggungan batu tersebut sampai mereka mendekati tembok. Dan Nabi kemudian mengambil batu itu di tangannya dan meletakkannya di dinding. Dan membuat keputusan ini, dia mampu mencegah mandi darah dan perdamaian menguasai Mekah. Ini adalah hari pertama orang menjadi kearifan yang luar biasa Muhammad, dan dia kemudian dianggap sebagai orang yang paling dihormati di Mekah. Hari ini disebut hari perdamaian. And then I will describe both grammar used. Recognition of location and direction. Lokasi dan arah itu digunakan untuk menjelaskan keberadaan sesuatu. Di sini contohnya, Al-Hajar Al-Aswad is at the Kaabah. Itu Al-Hajar Al-Aswad ada di Kaabah. The mosque is next to the campus. Itu masjid berada di sebelah kampus. The park is near campus. Tamannya dekat kampus. Dan the bookstore is on the corner of the block. Toko buku berada di pojok blok. To have some information about anything that you want, including place, location, or building, we can use the direct question and indirect question. The use of indirect question is suggestive as it is considered to be more polite, especially to whom we have familiar with. In indirect question, it consists of 2 clauses, and question from the direct question become statement in the indirect question. Untuk menanyakan beberapa informasi tentang yang diinginkan, termasuk tempat, lokasi, atau bangunan, bisa menggunakan pertanyaan langsung dan tidak langsung. Pertanyaan tidak langsung biasanya digunakan untuk biar lebih sopan, terutama bagi yang belum kenal. Pertanyaan tidak langsung terdiri dari 2 klausa, dan pertanyaan dari pertanyaan langsung menjadi pernyataan pada pertanyaan tidak langsung. Example direct question yaitu what time does the mosque call for azan Isya? Jam berapa masjid menyerukan azan Isya? Where can I buy Islamic books? Di mana saya bisa membeli buku-buku Islam? Dan seterusnya. Kemudian contoh dari indirect question atau pertanyaan tidak langsung, yaitu could you tell me what time the mosque calls for azan Isya? Itu bisakah Anda memberitahu saya jam berapa masjid minta azan Isya? Can you tell me where I can buy Islamic books? Dapatkah Anda memberitahu saya di mana saya dapat membeli buku-buku Islam? Kalau indirect question biasanya menggunakan
could, can, do, dan lain-lain. Bukan kalau dalam bahasa Jawa seperti bahasa krama gitu, untuk menghormati seseorang yang mungkin belum dikenal, atau untuk mempersopan. The use of the following preposition are suggested, especially when telling about location of some place. Disarankan menggunakan preposisi berikut, seperti menceritakan lokasi dari beberapa tempat. Contohnya next to, near, opposite, beside, behind, in front of, on your left, and just after. To give a very good direction to a place or building, the use of imperative sentence is just suggested. Imperative sentence is always preceded with the use of verbs 1, and for the prohibition, use don't to begin the sentence. The use of please is merely for politeness consideration. Untuk memberikan arahan yang sangat baik pada suatu tempat di bangunan, disarankan menggunakan kalimat imperatif. Kalimat imperatif itu diawali dengan kata kerja pertama, dan untuk larangan menggunakan jangan pada mulai kalimat, dan penggunaan kata tolong untuk mempertimbangkan kesopanan. In order that the message is clear enough, we need to sequence the event. For this purpose, we need to use the sequence markers: first, next, then, after that, and finally. First always begins the sequence while finally comes to close. Agar pesannya cukup jelas, kita perlu menggunakan kejadiannya. Tujuannya kita perlu menggunakan penanda urutan seperti pertama, berikutnya, kemudian, setelah itu, dan akhirnya. Pertama selalu mulai urutan sementara akhirnya mendekati. Mungkin yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.